Allah ta'ala sona amena nyiningali ni nyasi am falaka uma kabanka nyiningali ni nyasi am balaka uma nyiningali mindo kuna foni nyiningali do silamaya nyiningali do silamaya era fona kakan ka don kadaka Allah ta'ala ya kadam fendo da olu dam fon ka korosili be laborla an adama do fanaka Allah ya fo lule ma qur'ana kono la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nonute ala sosola ala ka nyamaria bara foila ala ko bla bara mina obe kanga bara ole ke sanga ni wati be ame ala taala dali be sema nyumbe ala taala bolo ko di amala mo kala donc nyini ngali folo folo ye munye ame na adam na meleka sigiro matan wala ma meleka sigiro matan do no tan do kasha ame dan tama ni meleka kilingele na bela kafoni na kabara do ala ye mission do kalfa kelengele na bela meleka beni kabara meleka beni ka mission donc nous melekao ni ala taala sona amena nous melekao amena utogon ni ngaslama ula kakla ko kabara fana ni ngaslama ula wala ma ne yara be meleka do taw toma me banga ni ngali nyasi ndoma nyam meleka ko fo siseni ala taala ye baraj man kalfa dalema ni Allah ta'ala sona bensema jumabe ala bolo ko di ambe malamu kala amin ni yagara kunguruni ye papa umatu ni mama umatu che ni yagara kunguruni ye ko kala ne ka yera ka fo alala tunya na meleka o kakan kallo ambolo meleka munu yera kanime ka an assistant na lu yera be sawa aw be meleka o ko fo subuni kle ko limania to masere do ye munye ka limania meleka o ma ka sura moye otawa kira yo le fo ko kalimanya alama kalimanya kameleka uma kakla kalimanya chide uma kalimanya ji kitabu uma kalimanya la harado ma kabanka limanya latika jumani latika here mama ela ko kilimanya la ka fo ko meleka ube meleka ufana no kabara amma ko bodela meleka sigiro matan akelengele nambe saji kota la karamo ko ni na saji tu es avec moi? Ouais, pas de problème. Son koni bana tigela. Son tigela alhamdulillah. Gera no. Ni Allah Ta'ala sona. Inshallah. Nasi dache. Nous sommes ensemble. Inshallah. So, on a dit. On a ça là hier. Amuna church. Alhamdulillah. Bafuro. Non. Tu es avec nous? Monsieur Traoré. Ouais. Tu es avec nous? Non. Monsieur Kondé. Non. Tu es là? Il faut montrer à Monsieur Traoré que tu es là. Ouais, lui connaît. Monsieur Traoré. Allez, Sonoro. Il me connaît. Ok, alhamdulillah. Qui vivra verra. Koso et Kene. Inch'Allah. Morbatala. Allah va sonner là. T'as dit que moi, femme va beaucoup mal. On n'a pas qu'un autre tout. Quand tu avais Kene les camps, ils sonnaient ma son. Comment y a si tu m'as. Mais il a fait un cabane. Ah non, il m'en passe. Ni qu'on m'a l'autre, il passe. Ou bien, quand nous sommes. Non, passe. Ni ma ne va faut qu'on passe. Afana, ni kalon mo mi kerefe almamu tala de. Mo mi kerefe denga fo edoro. Ah, ne be ninta ko mi sekura le bendem. Afana masa benadora mo écouter. Ame ala dali ka no ya la mo kala. Question follow be poser am falaka ou no luma jabi. Ame na falaka mi ta to ma no ma jabi. Ame ambalaka uta. No fana ma jabi. Ama ko sikana. OK, nous sommes d'accord. Gengeu. Bafuro. Nam. Ni ko no ambe ale aveda. Non, madame. Ala mambe na sama. Sikamoje. Debra. Amadam na meleka siguro ma folo. Ay sabari meleka do be Allah Ta'ala ye sanji ko. Harjiga ko. Allah Ta'ala ye o kalfa di olema ay sabari. Meleka do be sanji mi mejigi garjiga o Allah Ta'ala ye ko kalfa da lelema ya Allah o ye meleka jonye mena meleka sabato fo a meleka sabado la kele na bo nule chema bien Ouais, non, c'est la faute. takbir Allahu Akbar. OK bismillah Mikaël. Mikaël التكبير ثم تكبير كو نو مننا كل فنكو
ko meleka min ni Ala taala ye sanji ko kalifa d'a ma ko ye Mikaeli ye alhamdulillah ale y'a fɔ sisan aw sɔnna walama aw ma sɔn an balakaw aw sɔnna walama aw ma sɔn ok komi aw ko k'aw ma sɔn jɔn bɛ se a fɔ la meleka min jɔnnen bɛ ni sanji ko ye ani yɛrɛ ko bisimila non sabari non kolofana y'a fɔ sisan alu ko ko aw ma sɔn c'est ça ni aw ko k'a ma sɔn jɔn yɛrɛ ko k'a ma sɔn président ni ko k'i ma sɔn ala ma nɔgɔyara ok donc kolofana ko Mikaeli le ni ko k'i ma sɔn melekaw tɔw ka ca ni le ma sɔn ele sɔnna min bɛ b'o le fɔ c'est ça bon mɔgɔ minnu ko k'u ma sɔn mun de question aw bɛ se ka jaabi sanji ko kalifa deni bɛ kolofana ko Mikaeli le ne yɛrɛ ko meleka sa ko non ko n yɛrɛ ma k'a to k'o fɔ k'ale b'a dɔn saba o tɔ fɔ non laji ko k'ale yɛrɛ ale kama ala fɛ la ma ko place la donc melekaw bɛ ni anw ye sanga ni waati bɛɛ Ala taala kɛni bɛ ka charge dɔw ma donc meleka min yɛrɛ ka fonction ka kan ka lɔn an bolo ay sabari meleka min ka fonction ka kan ka lɔn silama bɛɛ bolo ani lamɛnnikɛlaw kolofana k'a ta fɔ donc an bɛna an bamuso kelen ta an bamuso kelen pe ta n'ale ka jaabi min di n'a ni an faw ta fɔna ɲɔgɔn kɔ an bɛ point na ne yɛrɛ bɛ kuma tindi jɔn na o de ye Sanɔgɔ muso ye comme o fana ye Mɔlimatuba ye ka bɔ Umatu Mɔlimatu la madame Sanɔgɔ e cɛ le sigilen bɛ yan yala meleka min ni Ala ye sanji ko kalifa la a tɔgɔ ye di a tɔgɔ ye Mikaeli tu es sûr mais il a masamuso ko k'o tɛ o non a ma ɲininka fɔlɔ n'o le Ala m'a sɔrɔ yala donc alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ an na saji fo a takbir summa takbir an ye réponse min fɔ Mikaeli Ala taala ye sanji ko kalifa d'ale le ma sanji tɔni min bɛ jigin sanji kuru min bɛ jigin sanji bɛ di waati min na kabanɔgɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛyɛrɛ ni Ala taala ka yamaruya ye ji bɛ suuru ka bɔ san na waati min na meleka min jɔnnen bɛ n'o charge ye n'a ministère ye o ye Mikaeli le Ala m'an bɛnna sa an bɛna question filanan ɲɛsin an balakaw ma Umar n'a fɔra ma ɲɛsin o ma ma ɲɛsin o ma o de ka ɲi Baramasuba so ye kɛnɛ boriba t'a la a y'a kun nin fanga b'a la dɛ Ala m'a sɔnna yara Baramasuba meleka ka ca Ala taala bolo n kɔni ni k'a fɔ n bɛ se ka meleka saba tɔw fɔ e yɛrɛ bɛ choix kɛ ninnu melekaw le bɛ jahanama charge bɔ olu le bolo ni jahanamadenw kulela n'o kulela ninnu melekaw le b'a fɔ aw ye mais ciden ma na u ma wa o yɛrɛ bɛ ta waati min na k'o lafili jahanama ta la melekaw b'o ma ɲininka kawandilikɛla tun t'aw cɛ ma wa e bɛ jahanama kɔnɔdenw kan mɛn ko bala ko tuɲa kawandilikɛla tun bɛ anw cɛ ma meleka minnu jɔnnen bɛ nin na n bɛna meleka sigiyɔrɔma saba fɔ ele yɛrɛ b'a mafilɛ meleka jɔn bɛ se kɛla ninnu ye min ni Ala ye jahanama charge d'o ma a fɔlɔfɔlɔ Israfil n'o le i b'o garder a filanan a Zabaniya n'o le i b'o fana garder a sabanan non n bɛna sabanan fɔ mɛ sari ninnu yɛrɛ bɛ question jaabi la o lasilala fɔlɔ ka sɔrɔ question ma jaabi a sabanan parce que n ye fila de fɔ n ye Israfil fɔ n ye Zabaniyaw fɔ a sabanan n bɛ mɛlɛka bɛrɛ ta k'o f'i ye Jibril donc nin question a ye sabari non a ye sabari ale le question posé la min ko ale le ka kan k'a mafilɛ mɛlɛka minnu ni Ala taala ye jahanama kɔlɔsi dɔw ma est ce que Israfil lo wa est ce que Zabaniyaw lo wa walama est ce que Jibrila lo ele ye saba ni mafilɛ ka choix kɛ a saba dɔ la kelen na Zabaniya a takbir summa takbir Zabaniyaw ye mɛlɛka ye
Allahu Ta'ala ka jahanama kalifa di mɛlɛka minnu ma minnu bɛ nana jahanama kɔnɔdenw ta k'o lafili mais ma ban question na dɛ parce que ni k'a jaabi f'i y'a la seniyali mɛlɛka olu est ce que Ala ko nombre fɔ kuranna kɔnɔ wa mɔgɔ si kana kuma dɛ n'i bɛ fɛ fana k'i dɛmɛ n bɛ se k'i dɛmɛ n bɛ question 3 fɔ a la kuranna ye mɔgɔ 13 ko fɔ a bɛ se kɛla groupe ye kuranna ye 19 ko fɔ kuranna ye 23 ko fɔ 23 le wa 19 le wa 13 le wa nunu groupe kafiri dɔ yɛrɛ ko Muhamadu ka Ala ni yɛrɛ futɛsi b'a la a bɛ mɛlɛka nombre ninnu de fɔ k'olu le kɛtɔ anw nana k'an lafili jahanama kɔnɔ kafiri ca dɔ yɛrɛ ko k'ale kelen bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ 9 ta mɛlɛka 9 ta k'ale b'a tɔ latilan tɔw la Ala yɛrɛ ko de Ala ma ninnu nombre kɛ foyi kosɔn illa fitna ko lajarabi karamɔgɔ Osmot mais comment il arabu kan fo Ala ma sɔnni ala mais segi aka mɛlɛka sigiyɔrɔma 13 le wa walama mɛlɛka sigiyɔrɔma 19 le wa walama mɛlɛka sigiyɔrɔma 23 do parce que ko fɔ sise 19 a takbir Allahu akbar sama takbir Muhammad dan ka fi ne mais vous ça question be ne bo elo do ko question abdu lo akami fa sona ma elo do ko question abdu lo elo akami fa sona ma sona amba kami fa sona sona kalu kana lamna te parce que no takbir ne la takbir beta era la ka fo ko sa wa bi bolle ha isona wala me maso sona isona sona monsieur Camara est-ce que tu es d'accord c'est que la maman vient de dire Karamatiya b'a bɛ Mali le o. Ala ma sɔnna yala. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Ta'ala ko alayha 19 jahannama mɛlɛka minnu kofɔla Allahu Ta'ala bolo Ala yɛrɛ Ta'ala ko mɛlɛka sigiyɔrɔma 19 est-ce que nombre kelen fila saba naani jusqu'à 19 le wa walama groupe 19 le wa nin lɔnni bɛ Allahu Ta'ala dɔrɔn de bolo Ala ka nin nombre fɔ le dɔrɔn ka kafuru lajarabi k'o bila tɛsi la an bɛ Allahu Ta'ala dali bɛnsɛmɛ bɛ Ala bolo k'o d'a ma Ala m'o kɛ donc zabaniya yɛrɛ an bɛna segin kɔ zabaniya la zabaniya yɛrɛ kɔrɔ jumɛn yɛrɛ bɛ zabaniya la a zabaniya a fɔra sisan an bamuso y'a jaabi a ye mun fɔ ko Ala kɛni bɛ ka mɛlɛka minnu bila jahanama sari la a bɛ fɔ o ma ko zabaniyaw an yɛrɛ fana ka jamanaw la ni fɔlɔ masa ka sɔrasi jugujugu a bɛ fɔ olu fana ma ko zabaniya donc zabaniya yɛrɛ kɔrɔ ye on pas le sentiment on te hinala kada bulen التكبير الله تعالى القرآن كن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم التكبير ويفعلون ما يؤمرون ما شاء الله مبي أني كرمويا بولا وما تو كرمو بلو سازو بكرمويا تا التكبير Ustaz ها ni bɛ se suratul kahf karanna kuranna kɔnɔ الله أكبر يلا تانو بالي أمد ووك على ما أمنا يلا donc أم فوني أم باو ببي niveau كليناتا question ما بande صو أمي بلو Pawo masira ko sɔgɔ أمي بلو bismillah الحمد لله رب العالمين asahala aucun cas facile so ame melekaw ka bonda le la soko meleka do be kabini Allahu Ta'ala ya dama bara fla ke folo o kɔni nɔgɔya Allahu Ta'ala ka damin ke femin ka kan ka fe na bi fama ko buru kabini Ala ya le da buru ba bolo buru ka suru adala abena buru fie ale te fe ka buru bla pour que Ala ba nyamari do mi ka de buru fie o kana ke ka sura be to golema melekaw kelen pele ni Allahu Ta'ala ye buru fie kalfala buru fie meleka mena tɔgɔ saba fi a tɔgɔ bɛ ninnu kelen-kelenna dɔw cɛ ma a fɔlɔ-fɔlɔ Mikail a filanan
alhamala ala ma kan ale monsieur Camara rek am non mais non faut te dada wo alhamala non t'es où asabana t'es pas là de Israfil donc soba ala ma kan asabana ko joni ah suma takbir donc alhamdulillah rabbil alamin Allah taala kam meleka minni Allah taala ye burufiya kalfa dalema wala Israfil ala le charger mola afana ka rôle le boye doni kala ko kima rôle belalo Israfil ka rôle ko fo burufiya o ko son ala kera ko hadisa rasul sallallahu ko ne be se ka nyere la sawa chodi ne be se ka duniya dara muta chodi ne muhammadu ba don ka fo ko kabini ala Israfila da Israfila joni meni buruye abolo ale te ma ko ni fo la fo ala autorisation da makay burufiya alhamdulillah même ko Israfil ambalaka wa sonoma asonoma alhamdulillah mama bane meme comme ye Israfil ta anya nyona kambala sise ningali do bambola kono Israfila burufia joli le kofola ala me kanya da monsieur Camara burufia kato burufia la burufia joli le kofola qur'an kono a burufia kelengele nambe mune keto parce que niko ko meleka le kanka burufia sikato la bebo burufia lo mais burufia to burufia joli le keto et à Bourfia kelengele nam bela ka foni me ka kulima ne koso est-ce qu'il y a une question femme ouais hein oloni elle est dans ce cours là ouais ok bismillah Bourfia folo et Bourfia dmae on va faire ni ma fin na ben fin na ni da bedi ça Bourfia folo na bano kala ni be fenfena belwa abe be foi tatoy faut t'attuer faut se la faire télé fallait récler ani malaka no ay sawari ay tanda ma wa fola pedi wa naka Bourfia folo ma ke bedi ça bébé ça dans ton foi tatoy ko faut t'attuer faut Allah man ça na les récler ala la masaya ana les clés anale kini ouais tu es sûr de ça ouais non ne be kalu le mani ah quand même ka est-ce que tu es sûr de ça ouais je suis sûr de ça comme je suis sûr de ça tu es sûr de ça ok donc ko ni meleka burufia meleka ka burufia folo bébé ça ni be fenfena ala ka dan fen bebe ba bébé là il faut faire les kelembe ouais non secours kelembe les gars mais ala na me secours avec la secours flatter là on le fonga kuma damna donc calme bébé ça bébé bang à tout les clément d'abord question réponse il y a beaucoup de bénéfices pour tout le monde ok parce que meleka ka roli be long ka bedinema ouais fale kelembe ouais ok il est côté maintenant burufia minu be ko fe joli le iko ko joli le burufia joli fla burufia fla na wati mantai ka bela wuli na ka fla na ke bébé wuli ni fembe be wuli ka bo ka bo ko non ala ma sona ambalaka o kalu ka min fa sona ma wa ah ok Sumaya ima sona yoro mama Kafo ko bébé ça na dinyo wole mo jole tena sa malaka bana ni mu ye bu tena sala ka benda luya mama ko abale ya ibulu dara me lo liketo luta malaka o keto ye ka abale laba sadi me fa ki mangiri ngao Israfil ya burufia ni malaka kala ke to Israfil nim nanawa ou bien Israfil la burufia yere fana Israfil be ta dafe non ma Sumaya le mani na ay sabar ni nga mo mi ni nga na be ni mo jaay no to nyona Israfil kalu ko sisa kona ka burufia ko dam fe bebe sa fo Israfil kele ani alaka masaya kalu ko le fo sise ele ko ay ki maso ko ni Israfil ka burufia ko mele ka dama ne be to John Israfil Mikaïl Nita Malak al-Maut Jibril ok ça va donc Sumaya ya kuma be min yara la burufia folo ko bebe pa meleka wole wa adama don le wa jina wole wa fo meleka belebele nani Allah taala ko Qur'an ko
ko ni burufia folo bana kela ko fem fem sangolo ni dukolo la ka beba anyala mede kurana kuma kan illa foni ala ere diena min tolima burufia folo ko fe parce que anga kuma nye mufassirno donin kelaw o bena yira kana ka foko exception min dola abe fomi marab ko al istisna à l'exception de qui et qui ala bena dien ka olu le toy burufia folo ko fe donin kelaw ye jibrila ko fo o ye mikael ko fo o ye israfil mi yere be burufia yo ko fo o yere klala fana ka malakul mautu nimele mele ka ko fo ko burufia flana ko fe ala ye exception ke binu ka tolila ko lu le boy do yere ma do ma de do ko ala taala kelime ka muso munu dana be fo ma ko hurul aini arjina kono ko lu fana be o wati la folo ni be fola kada kan lo ni kala be kuma tafsir la ko be na ni misalia mais comme on kelime ka kuma melaka wule ka meto bunda kono maintenant ale sumaya iko ko meleka belebele nani le toto no oba yara ka fo ko israfila yara ya burufia israfila te dada fede abeto toujours yo fo sise jone be na le fana ka kalfam na la bale ke waje John ni tama ka betata wake ni meleka ala mambe na sala wallahi ni ala tanu bale parce que tafsir minu be ke e kana na tafsir la men samba karo me wajibi la mena mais information minu ke kan Allah tanga da madam roleti. C'est très important parce que Allah Ta'ala ko Qur'an kono ko aswa'i kaman fi samawa na bana kala ka ban fem fem sangolo la ani fem fem du ko la bebeta foni Allah ere dia na mi mako katu ama Allah Ta'ala dal ka be so na di Allah mo kala vraiment question mino be nana malgré question mino la kamise mais ami boda sur la Allah man bena sala donc amena bo am fala ka ko ameta tuni am bala ka même elle est à la molo c'est barakallahu fikum kam minana renfort là am ni virgule doni ga taje mais il a fait beaucoup d'efforts inchallah parce que Soumeya nana kanata la senya amena amba minta toma OK Zara melaka awe melaka mi non ah est-ce que tu Google là Google Zara melaka do be Allah Ta'ala yo kofo al-Qur'an kono ala kala rusu olu lebe Allah Ta'ala ka arsu porter on les appelle les porteurs la rusu tabaga ulo olu le kelime ka Allah Ta'ala ka la rusu ta mena meleka belebele sabato fi ebe banfana meleka nunu nomuru jolle Non, ça c'est lourd, hein? Non, ma belle. Non, ma belle. Avec ce que secours demandé. Alors, ma belle, ça va. Mais le cas nous ni Allah Ta'ala yo kufo kiti keneka ni Allah Ta'ala kala rusu nana fenze. Olu meleka ou le joni me Allah Ta'ala kala rusu koro. A meleka ou togo bola. Mena togo salafo. Ebi jilaja. Ton ça va nindo boy yere bara ko na fliga sur question de temps bon question m'a posé le bureau bara ko na ala ma mena ça va parce que c'est la gulima yoro le la mais c'est la gulima yoro le la mais le cas sur ma folo minu kanime kala rusuta meno togo fo e ba la je groupe mi me ala taala kala rusuta la ala ma mena ça va a folo ويم ملكا بنوي الحملة أي سبري الحملة ويتوفلوي أفلانا nabo fo luma ko al musabbihun anya la me ko sabada al musabbih so kana fo de no kana fo al musabbihun jo kana kana fo nyam fo la ko fo al hamala
Nye filanan ko fongal musabbihun sabana oye Mikaili afoloma hamala aflana musabbihuna asabana anyo fosise nye sabana ngene fo Mikaili donc nye meleka sigoroma foloma mi fani filana ni sabana jowne kenime ka alaka la rusuta Al-amala. alhamala kanu akami fo sona non problème est mille lui pour qui maçon elle a cambié la voie le bois mais lui dit que la théorie la point mon boulot المصبيحون اوكي monsieur Kamara المصبيحون صواب التكبير ثم تكبير amba ou yemi faut aller exact Takbir. Vous l'avez fait un grand zéro. d'abord non sera tu mera bukame antu meni jabilo arabukana ni kame ko hamala ka fait porter mais le kame no ken meka ala ka la supporter ma bande question na ala ma no yala comme il koko alhamdulillah ko alhamala olu le ken meka ala ka la suta ala utala ye ay sabari ala ye no jolle ko fo fe qur'ana ko non ciao ta lo muso non Vite que ça va pour la fana. na saba ko ke min ni ngalo fo ni ma lo mi de ni saba Shegi. Aja, elle est prête. Karamocha était de Mengala. Non. Ok. Ça, il m'a donné un banaisie. Allez-y. Melaka siguroma segi lo kofola. Ay sabari. Mais où ça se prend, il faut voir tu vas dire. Melaka siguroma segi lo kofola. Olu le keneme ka alauta ala. Monsieur Kamara. Quand on dit alhamala, c'est des porteurs. Donc ils sont là spécialement pour ça. Olu groupe siguroma segi le na ko kene kanka alaka arsuta. Abo fo mo to le to ko alhamala. Alhamala. Attends, là. Ame alauta ala dalika bensema madi ala mo kala. Oui, là, nous Amena se sanolema. Yaram. Gengel. Oui, la confusion, c'est ça. Amena se sanolema. Ay sabare. Mena se sanolema. Jelo ko la nyado. Sano. Meleka do be alauta ala bolo. Wallahi barak barato lula ka fodoro subhanallah olube ala kofone la parce que ni tumado anye ni forme ni te fola anka wajibiri la kachaya sanogo olu meleka ube ala taala seniani ni subhanallah foli mena meleka sigurma sabafo sikata la bolu le jema a folo je vais te mélanger. A folo. Voyez alhamala. Ay kalu ta dota. Aflana. Kiraman katibina. Anyala me ko sabara. Ah, kalu kera leyete me ke son poser la carrière comme pour le aflana kiraman katibina as-sabana al-musabbihun tasbih al-musabbihun الحملة كراما كاتبين mais qui sont calmes non sano ay sabari sano non Inshallah, ok. na kalu la sukuru jamate bena bien bon agida ok inshallah bismillah sano meleka minu kenime ka tubana la foke olu konime ala taala kofola le kosumani wati be meleka olu e jongu
yala kiraman katibina lewa al musabbihuna lewa wala ma anye min to fusa ni kalu te fanyo ko oh bakom ya kan bra ko kaba kom wada tuma na fara ko al musabbihun subhanallah Arabukana quand dit al musabbihun c'est le nom c'est les anges qui sont en train de glorifier le nom de Dieu en disant subhanallah subhanallah on les musabbihun barakallahu fikum mashallah ya fo ko gamana lana ko kana ni kama ko musabbihuna kalu ni kama ko musabbihuna ikara subhanallah menala musabbihuna subhana no olu meleka u kalime ka ala to senya ka ala ta ko fo ana ala ta ala dal kalima nya ko madi ambe mala mo amena question ta tuni maram kamara meleka dolo ha olu ka baraka bele nunu meleka u ala ta ala ye bara bele fla le di oluma ala me ko sabada bara bele fla mindo nyuma be sebe juguma me sebe mena meleka siguroma saba ko fiye minu kenime ka adamaden ka kewalu sebe ala ya fo qur'ana kono me ato otote na fola ta de to saba be dima to saba ne ba swazi a folo Israfil meme ko la umao parce que wala dara non ne déjà ino na to kala ya fa kire ba wala dara non ne déjà okay Israfil aflana malakul maut non c'est vrai je blé asabana kiraman katibina Zazi non ali ndebe ma grawo kalama piège pas l'aider ok d'accord Zano madame Zano alta kalama piège pas l'aider alnyana ka fo min kanon la piège be bola yini donc madame Kamara mele ka bele ça va le tobra fo nono mele ka ulebe adama den ka juma ni juma sebe nya folama ko fo malakul mautu flana kiraman katibina asabana anyo kesa Israfil be jonta sabala Era meleka meni par jour ou bien même si en kaba kun flata. Non, elle était question posée là, nous je vais voir l'éclaircissement parce que ma oulu fla fausse toya. Allah me follow. On meleka minulo. Allah ta'ala kwa meleka belebele flalo. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Donc kuma la mekanya. Meleka minube adama den ka kewalu sebe. E ka fitini belebele ba. Donc olu lebe kanga nyumani jumo sebe. Nebe question la segima meleka olu to edi. Est-ce que o to le ko hafazawa? O to le ko Israfil wa ou bien malakumo be kiraman katibin. Kiraman katibin. Kalu sonama. Parce que les bébés. Objection. Nous sommes Objection rejetée. Ma voix est sonoma. Monsieur Kamara. Parce que c'est que la bête là. Non, c'est pour la non, c'est pour la. OK, alors ma soeur là. Alors ma soeur là. Madame Kamara ka réponse mindi. Kiraman katibina. Olu lebe adama de ka nyuma du mo sebe ala ma bena sa ba c'est na finge bena finalement ah so matan bena c'est ko bena finalement ama chajo ne tayam folo monsieur Kamara Like, lolu le braje. Non, c'est pas lolu le braje. Non, nous y mamou les. ça doit être la lolu Wala le braje, adora tonani. OK ay sabari amena question kelenta monsieur Kone Non. mais le cadeau be Allah taala bolo o yara sigini menanye ya mbo olu bara gora to lula kawani libe ke yoro mina ala ko be fo yoro lula hakilla jigi be ke yoro melekan nube nunu melekaw amena ku fiye ni ala taala sona asabale ba mafle meleka minulo kuma minu photo e bi jila jade olu era to fla le vola mais mena to kelenta kabla meleka to chena le ka nga woluma kala bo olu meleka olu
Non, non, il y a encore fait. Non, non. Si ça va pas, je vais t'aider. Malaka binulo malaka ko sallallahu alaihi wasallam ko malaka do be Allah taala bolo olu be tama du ko fambe fe no ye wajibi ka yoro hakilla digoro ala ko fo yoro be na kana sibino yi ama jigi ka fo banke mame ala dali o yan kuma kan mata ka dadi ala malamu kala amen kani ka wandili ni hakilla digi min fitini ni kala ni nyote ka kan farma jurmu ya fay ala mo kala donc malaka wallahi aw nyate aw la ma don ka fawsi man tema malaka mami yara ken me ka kuma na ken me ka la me don la fo nudo nunu sigi ma koro lu yanka saju yambe don la fo ka an kuma kan mata ka tadi ala man no ya bol ma mo ni aw fe malaka anya tawla de me am dengen an me ka fawsi me anga shaku ka bona shaku malaka ka che ka bona inshallah am te kira kuma ko soso na yemi fo sallam sika to la aw sami'na wa ata'na ala le koko ala ko fa ko malaka et puis ko ben na sigi na nyamma obo kamon do nyona ka sigi na nyi aw nyanto la me wallahi o sigi ni me ni ala yara tu se ka hijabu doni ma no cha no ma fle doni no kara madam site se so so e be o kana hijabu bo ala ma so yara donc lai ne to sabadima comme na cheli Attends. ok fala Non. mun kiru wana kira aflana ala me kanya de funya la basani do ni quoi no mun kiru wana ki foge oh non anto me no rudi chama parce que kana chelete al khazana asabana tuko ata komadoni asia me banka be koro fi kelengele Ah non. Ama ko fo do dalo. me brakele C'est ma gros Mais attends, un boule mandonne. allez cramol Voilà. parce que on a la question bilia on connaît ça mais cramol ko ko di la question de bilia donc alhamdulillah rabbil alamin comment ça là ne meleka sigoro ma saba fi nunu melekaw olu be visiter la wati be ne faloma ko fo ka flana ko fo ka sabana ko fo ma répéter tout ni mun kiru wana ker aso ok aflana al khazana السبنة سياخون petit Asabana ole. السبنة boy sonama boy sonama meleka minnu bɛ taama duniya fan bɛɛ fɛ ni wajibili bɛ u bɛ sigi n'an ye k'an lamɛn ka ban k'an kumakan ta ka taa n'a ye alaw t'a labara olu melekaw taamalaw do visitɛriw do ne do ye kumakan laban min fɔ nin kɔrɔ min b'a la meleka minnu ye c'est des touristes est ce que laji ka min fɔ nin an bɛ s'a fɔ olu ma ko des touristes a sɔnna a ma laji ye réponse min fɔ n ye meleka laban minnu tɔgɔ fɔ olu ye touristekɛlaw visitekɛlaw de a sɔnna ou a ma sɔnna parce que minnu kɛra na kiri bɛɛ b'olu ka baara la o ye kaburu le kɔnɔ an dun ma se fɔlɔ ba la question jaabi donc question i ka mɛn ko olu ye fɛn kɛ ne ka melekaw ka fɛn kɔrɔ lɔ parce que an bɛna réponse bi bon e tɛna fila nin fana ɲɛna a kɔrɔ bɛ ne m'a kɔrɔ non ale m'a kɔrɔ fɔ dɛ donc alhamdulillah barakallahu fikum aka jaabi min di o de meleka dɔw bɛ alaw taala bolo a bɛ fɔ olu melekaw ma ko meleka touriste visiteurs l'olu ye olu bɛ na ka na bɔ adamadenw ma ka bɛn ala kofɔyɔrɔw de la donc ni o banna sigi o la o bɛ taa alaw taala ma donc alhamdulillah barakallahu fikum ni alaw taala sɔnna vraiment nin ye sawaba ye ka d'a kan silama kelen-kelenna bɛɛ ye effort kɛ hakililajigi min tun bɛ yen voilà inshallah amena wasado inshallah bi bɛɛ bɛ mɛnɛ ka premier baara la o kosɔn an b'ale don exemple foyi la an kɔni k'a tɔgɔ fɔ ni jibirila ko fɔla bɛɛ b'o dɔn président a bɛ mun kɛ kuma la surunya bolo ma jibirila dɔrɔn a bɛ mun kɛ kana kuma fila fɔ
ouais comment ka sura non non aka mi fa tiani mais me fele ni ko ti la c'est bon intermédiaire wala mais me kuma le komi me kuna fo nyama di bon na fala ko jibril abe baraj make un messager allez ba ala kuma kanta Sarah jibrila mu ale baraj make non ka kuma na sunya e famia intermédiaire non tu l'as dit ni mani ngala ay sabali meleka bena ka e be se ka kuma fo kuma la sunya bolo ma ba fam ya kunti jibrila ni jibrila ko fola meleka la kunti ya bala ye he ko réponse ba do ana fana ko fe dana fangama ah fangama ani landa barakallahu fi ko réponse do ça va là c'est messager là ça c'est pas non allez mais je ko message meleka be ala la ci de ni mais pour lui est lui non mais ne jabi kete ni mani ni ala ni donc ale jibrila ale le nana ciden kelengere nan bema donc o ye jibrila ka rôle munkir wa nakir ni magni ngala Omar secrétaire munkir wa nakir man lo milo voilà ni magni ngala munkir wa nakir mana surna bolo allez les gars mi ngi la ka wuro ko alors il faut oubien allez da kaburu nyini ngali la meleka udu alhamdulillah ni manyini ngala alhamala la rusuka bawo alhamdulillah siyahuna olu ye meleka u ye minnu bena visite kɛ ka bɔ alaw taala ka jɔn na ka bɔ kɛyɔrɔw la a bɛ faamuya ni ma ɲininka la meleka jɔn de ni alaw taala ye sanji ko kalifa la mikaeli ni ma ɲininka la meleka jɔn de kɛlen bɛ ka larusu ta meleka sigiyɔrɔma 8 alhamala ni ma ɲininka la meleka jɔn de ni ala ye jahanama kɔrɔsi denw ma Zabania olu le melekaw alaw taala ko ko ghilazum shida kana ka balale no lukimna ala man kisla ya mna liba ama alaw taala dali sani kana don Zabania rabukano akora ina moka tubale Zabania be employé feminuka ebeta masabro ya masaya soro bero rouge do babolo bebe slo lu minu yen no lukimna voilà no lukimna santi ni ka keda meme re waslam no ne de Zabania ala man wala ama alaw taala de besema no de kala bolo ko dama ala mo question de mo kola a famille ko ma ko dambe mala mo ka kambe ma dinu ya fa ala mo ni ngali ka chama mena ni ngali de ya wallahi question do be ni kono ala ka kuma do fo Qur'an kono melekaw ni adamadenw sabari melekaw ni adamadenw ka ɲɔgɔn ye cogo arijinɛ kɔnɔ ani melekaw ni adamadenw ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn ye jahanama kɔnɔ différence ba le b'a la wallahi meleka dana ala bolo ɲami ala ka meleka dani sawura min ye ala ko Qur'an kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ ko melekaw bɛ don arijinɛ kɔnɔ denw kan o ka bondaw de la fɛn masilana ɲaɲa hali n'a dali cɛkɛ n'a doli kan fɔlɔ a bɛ don ni salamu de kan ka i dusu suma i tɛ siran ɲɛ mɛlɛka minnu n'o bɛ arijinɛ kɔnɔ ni alaw taala ye arijinɛ kalifa d'olu ma n'o bɛ don ala ko Kuranɛ kɔnɔ k'o bɛ don arijinɛdenw ka bonda kelen-kelenna bɛɛ fɛ ni salamu ye silanya tɛ yen dusulatigɛ le y a ce lien là qui les lie mais jahanama kɔnɔ zabaniyaw
oni maa minnu bɛ kan ka jahanama kɔnɔ distance min b'o ni ɲɔgɔn cɛ a fanga ka jan hali n'o b'o lafili t'a la wallahi tɔɔrɔ hali n'o b'o tɔɔrɔ distance min b'o ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn ni jahanamadenw kulela ya Malik Malik zabaniyaw ka ɲɛmɔgɔ Maliki i t'i tigi Alahu Taala wele anw ye wa Maliki bɛ san wa yirikali kɛ jana y'o jaabi ils ne sont pas proches et pourtant ala ma arjina dilan ma nanu bɛ arjina kɔnɔ anu ni an taw ka surun ɲɔgɔn na n'o donna an ka bonda fɛ dɔrɔn monsieur Diané salamu alaikum mɛlɛka jaabi di wa alaikum salam subhanallah ne yɛrɛ ko mɛlɛka cɛ tɛ muso tɛ ala ya donc kuma la ma ni ma ɲininka la mɛlɛkaw docogo arjina kɔnɔdenw kan ani mɛlɛkaw docogo jahanama kɔnɔdenw ka jahanama kɔnɔ kelen tɛ ala ka mɛlɛkaw dali min ye ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ni mɛlɛkaw bɛ arjina kɔnɔdenw fo o bɛ don ka bondaw le fɛ président mɔgɔ nana kana da kɔkɔ salamu bila i tɛ sinaw tigi ye o b'a yira k'a fɔ ko proximité de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ surunya dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais jahanama kɔnɔ ayi a tɛ ten an bɛ dugawu kɛ ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala mun kɛra rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمن علو تعالى الدليل أننا كان بانغا شيخ بامغا إمام بن عمر بامبا من كل فلانين نابير يقول أمي على دليل يقول ما قدام على مكلا كان يملاسي أما هرلا على مكلا كان يبي علو تعالى بلوكا جدي كان ينما يرلا على مكلا أنا كدم بيا يقول على كلمة على مكلا أما نهرم سر سكون يندوني كوكالا دين كهرو فعلى مكلا نام بولا ما هرم تو أنكو أمبوني كهرو سبشي على مكلا أما علو تعالى دليل كان يمسالي عليك كان يدي أمبم على مكلا Slama be banabato damfen be banabato foni Allahu Taala ka mamin basi kenya masali Allahu Taala ka ala diyan ka be kenya ala mu ka ala ya fanjulu mum be mala mu kala ame sungoro makono na adama do ka baraju be yele sambara baraji be yele kalumina sanoli shabanwi kera sallallahu ka kada ina tabe yele sana weke ka sura be sunna sunu nundu la slama bulo abe yele datimina abe yele lomi abe yele segoni mina al na sori ka sun chamando ni allon kala ka sori masundo ama don ka fo ala na hina ila yesubi do ni kalula ki ka baro la janina la janile ko kambe ala mo kala amin rabbi sunu be do la ka kambe ma julu mo ya fay ala mo kala sungaro ame ala dali ka dam na ni man ya ko may ala mo kala sungaro ka dam na mbolo ni tawhidu ya ala mo kala sungaro ka dam na mbolo ni kusuma suma ala mo kala afola ko ala taala te ya fa jomunu mo ye jomunu dusuku foni me nyonko o dati ni me nyona kala dien kan tanga ka bo jom ala mo kala ala taala dali kiyama kene abeke domi kono na fili belebele doni ay ke ka soro an jobe nin loli lona ala mo kala ay ke ka soro an kunkoro tani me ala taala ka kiti kene ka ala mo kala ala kana nin lonke amma nimisaye ala kana nin lonke amma tagabunu lomi adama de place flale be bela e place do be jahannama kono e place do be arjina kono kira ko hadisa sallallahu alaihi wasallam ko ni adama de be sa ko ala taala be ni mu'miniye ala bi ka jahannama place yara kayla ka fo ko ni ne tun la ben ye jahannama ko mais c'est la yere de mena ele ka jahannama place o farato jahannama ko ndo litaka mais ni masaka soro ni ala kadi isawati ala bi ka place yara kayla arjina ko ka yara kayla ko ne ala taala tun ka place ni la ben ki makono a place ni ki tay ko o place ma gbera le ni yoro keto e arjina kono o ko so isawati ijija ika place yara ke la jahannama kono le hele ka bure ama famu isawati
place min tu réserver jahannama kono ni kawye yira lilla wati wa kitina talai itato yor to kele la isa wati ni ka place yira kalila arjina kono o ba yira ka fo itato yor do la parce que ka place au perdu malgré ka perdu ala ba yira kaila yira le kire bla perdu la ama alors ka ala dali place min ko fola ka jahannama tayara kana ka fo antena talai ko antato arjina talla ko kala mo kala ingali be mule roka comme a fala ko ndillo koni mo kala sala koni iki place I wadi allo ibe aduli ali sewala saya wati parce que kala wati rono comme ni donu fororo ma ro ala kuma kala no wala na bana fulngere isa wati ko place flale be bebulo I jahana ma place be ka arjina place be ni kam mi yara kalila ni mi yara kalila o kore kite na talai a karmoche ni na tun labe ni jahannama kono de me ka ala nya saranya koso itina dulaya ele rebe sinka saba mais ni ta que la perdu I perdu la femina arjina kono fona me yara kaila ni na tu place arjina kono me se baraj makala no indo to ko to dole la kuma ni bebe ko kala ni la ala ma famia ko no ala ma en place yara kala na place kunta me jahannama kono ka foko kura barabla ko kitina talai arjina taala modilam ni sodia min kabo ni musa be arjina kono mambe eni la de mayani do ani masaw ani bemaw ani buruju wallahi aw be ñoy arjina kono la mo kala ah mo na do ñoy arjina kono papa mama ko duma te ka no kadi no be ala mo kala be no mi no robi mais aw yere ka adama dinya e analyse la ma fo ngono ngati se kala oui non mon amour voilà parce que ça la jele ka famille do be ala ko tale la do be ale be ta beta mais yo do ke badim be ikat do wula o ko so wallahi yiji kadi ala ma lati ala be ikaslama slama lo na be jogo kurun kan ni sela makay do ka be ala ma nunu nyuma la sigida ka o place la nyuma ka am no ta kala ma yedu ko yi parce que kanda be ala taala le bolo dusuku me ala le bolo bi illa mi kalima nyala me sini na tot ma do be se dera la ala ma mo tangala uma ala ma me chemin minka ni defo ni no minu bala ka ala dia ka senya ka ambla ka ala mo kala anyere kani me ka miri ala ka fa ka tuka ni defo bala ka ala ya fa ma ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh